नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो केंद्र सरकार तरफ पीएम किसान योजनार 23तम इनस्टॉलमेंट टंका आज समस्त चाषी भाई भौणी मानक अकाउंट को आसवाई जाऊँगी। तेणु केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान 22तम इनस्टॉलमेंट टंका जो हिताधिकारी माने पाइथिले सेमानंकु वर्तमान 23तम इनस्टॉलमेंट आउ 2000 टंका मिलवाई जाऊँगी। तेणु एथर पीएम किसान योजन मोट 9,44,00,000 हिताधिकारी को केंद्र सरकार तरफ 18,800 कोटी टंका जहाँकि डीबीटी माध्यम प्रदान करा जिवो। तो यही टंका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्टबेंगल गस्तरे आसी जहाँकि चाषी भाई भौणी मानक अकाउंट को डीबीटी माध्यम टंका प्रदान करेंगे। तेणु आज जो टंका आसीबो तो जो हिताधिकारी माने पूर्वर पीएम किसान योजना रे निजर सबु किछि डाटा अपडेट करचंती सेमानक अकाउंट को जहाँकि आपण मानकर एही टंका पठा जिवो। तेणु आज आपण मानकर टंका केतेबेले आसीबो को माने टंका पाइबे आपण मानक अकाउंट को आज टंका आसीबो कि नाही एवं आपण मानकर जदि पीएम किसान योजना रे नाम अछि एवं आपण माने केमिति चेक करिवे आज आपण मानक अकाउंट रे केते टंका आसीबो से विषय संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेणु वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखिए। ता पूर्वर जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु आज चाषी भाई भौणी मानक अकाउंट को पीएम किसान योजनार 2000 टंका आसीबा पई जाउची। या पूर्वर 22तम इनस्टॉलमेंट रे मध्य बहु चाषी को जहाँकि टंका मिली पारि नथिला। तार केवल मुख्य कारण थिला जे पीएम किसान पोर्टाल रे बहुत सारा चेंजेस होइतिला। बहुत सारा चेंजेस हला परे विभिन्न रीजन पई आपण मानकर ना कटितिला। किंतु जो माने 22तम इनस्टॉलमेंट टंका पाइ नथिले सेमानकु 23तम इनस्टॉलमेंट टंका मध्य मिलिबो नाही जदि आपण मानकर से पुराना कारण रहिछि जो गुडी को आपण मानकर सस्पेक्टेड रीजन रहिछि। तो ता भितरे कोन कोन रहिछि ना जदि लैंड ओनरशिप आपण मानकर 1/2/2019 पर हिची सेमानकु टंका मिल नथिला। गुटिए फैमिली रे मोर देन 1 मेंबर पाउतले सेमानकु मध्य टंका मिल नथिला। एई भली बहुत सारा रीजन थिला सेमानकु जाकी पीएम किसान योजना रु बात करा जायतिला। किंतु 23तम इनस्टॉलमेंट रे आपण मानकर जो एग्री स्टॉक फार्मर आईडी को नहीं बहुत जनकर डाउट थिला जे एग्री स्टॉक फार्मर आईडी न कले हमर नाम पीएम किसान लो कटि जिवो। किंतु सेटा वर्तमान आपण मानकर लागू करा जाय नै। अर्थात आपण मानक जो डाउट टी थिला एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन बिना टंका मिलिबो कि नहीं टंका आपण मानकर एग्री स्टॉक फार्मर आईडी नथिले मध्य पाई परिबे। एवं आज आपण मानकर टंका केते बेले आसीबो ताकू नै मध्य आपण मानकर डाउट रहिबो। कारण बहुत जण आपण मानकु कहउथिबे 12टा रे टंका आसीबो किंतु एथरो देखंतु टाइम टेबल परिवर्तन करा जायछि जेहेतु मीटिंग आपण मानकर 3:45 समय रखा जायछि। तेणु आज आपण मानकर 4टा रे 5टा भितर अर्थात अपराह्न 4टा रू 5टा भितर आपण मानक अकाउंट रे टंका क्रेडिट होबो। एवं जो टंका आपण मानकर क्रेडिट होबो सेटा आपण मानकर बैंक रो डीबीटी ऊपर निर्भर करे। अर्थात बैंक रो जदी सर्वर आपण मानकर ठीक अछि ताले आपण मानक अकाउंट रे टंका जाकी जल्दी क्रेडिट हे जिवो। आ जो मानकर टंका 4टा रू 5टा भितर क्रेडिट भी जदी न हुए आपण माने वेट करिवे संध्या सुधा आपण मानकर राति 9टा सुधा अकाउंट रे टंका क्रेडिट हे जिवो। सबु किछि डिटेल्स म आपण मानकु चैनल माध्यम रे देबी। तेणु चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं डिस्क्रिप्शन ले आम व्हाट्सएप ग्रुप मध्यर लिंक अच्छी सेठी आपण माने जॉइन होंतु। तो देखंतु आज जो टंका आसुची टंका आसीबा पूर्वरु आपण माने पीएम किसान पोर्टल ले वर्तमान लिस्ट चेक करि परिबे। कारण एथिरे देखंतु न्यू लिस्ट वर्तमान एड हे सारिची। तो न्यू लिस्ट अनुसार आपण मानकर नाम बेनिफिशियरी नाम वर्तमान एठी अछि कि नाही ता आपण माने चेक करि पारे। तो ये आपण मानकर लिस्ट रे क्लिक कला परे स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट आपण माने सिलेक्ट करिवे। तापर आपण मानकर ब्लॉक तापर विलेज आपण माने सिलेक्ट कला परे गेट रिपोर्ट ऑप्शन ले क्लिक कर देबे। तो गेट रिपोर्ट ऑप्शन ले क्लिक कला परे एठी देखंतु आपण मानकर ना निज गाँव रो जो लिस्ट रे अछि कि नाही ता आपण माने थरे चेक कर दियंतु। कारण वर्तमान पीएम किसान पोर्टल ले जो मानकर नाम ऐड होबा कथा ऑलरेडी ऐड हे सारी। तापर आपण मानकर स्टेटस भी जदि आपण माने चेक करि पारु नाहंती ताले मने रखंतु स्टेटस चेक टी आपण माने बहुत जनकर कमेंट मध्ये आस्तिला जे आमे वर्तमान स्टेटस चेक करि पारु नाउ।
ତ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚେକ୍ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯେଉଁ ଆପ୍ ରହିଛି ତ ସେଇ ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଇଜିଲି ଚେକ୍ ହେଇପାରୁଛି, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ଇଏସ୍ଆଇ ନାହିଁ, ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସବୁ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କେଉଁ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁକେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଏଠି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏବଂ ମିସିଂ ଅପଡେଟ୍ ଡାଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବନି, କାରଣ ଅଲରେଡି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭର ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସେସ୍ ନଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଏଫ୍ଟି ସାଇନ୍ ବାଇ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିଛି ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଧାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଲିଅର ଯଦି ଅପସନ୍ଟା ଶୋ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ 100% ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ରିଜିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ, ଆଧାର ସିଡିଂ ଏବଂ ଇ କେୱାଇସି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିବିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଡର ହିସାବରେ ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଏଇସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ଆଇପିବି ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର କେତୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।